ready na ba kayo mga idol? Happy Father's Day po sa inyo lahat. Happy Father's Day po mga idol. Ayan, ready na ba kayo? Pakikabog, Santa Ana Championship, BBC Pangasinan, BBC Tarlac, BBC Nueva Ecija, BBC Pampanga, BBC Manila, BBC Bulacan. Ayan, doble po yung BBC Manila. Magre-release na po tayo, ulitin ko. BBC Manila, 1, 2, 3, 6, 18, release! Release! Ayan po ang mga ibon nyo, mga idol. Ayan po sila. Pakikabog. Jimar! Limutan! Pakikabog. Ayan po, todo na pare, todo na. Ayos. Maraming salamat po. Good luck po sa inyo lahat mga idol. Santa Ana Championship. Kabugin nyo sa likod. Ayan po. Oh, double check.